My dear students, we are now learning a beautiful and a very famous Varnam in Vasantaragam set to Aditalam. In Vasantaragam set to Aditalam. Vasantaragam is a very famous Ragam and Rakti Ragam, and everybody sings it with so much of passion, and it's a derivative of 17th Madakarta Suryakantam. Sagama Dhani sa Sani Dhama Gari sa Shadjam Shuddharishabham Antaragandharam Shuddhamadhyamam Chatusruti Dhaivatam. There is no pa in it. In Vasanta there is no pa. Okay? Vasanta is so wonderful ragam. When we sing Vasanta ragam, even in summer, we feel we are now singing in Vasanta. We are dwelling in Vasanta Rutu. Vasanta Rutu means, you know, a beautiful of all the Rutus, a beautiful season. Vasanta. So that is Vasanta. Sagamadha Madani Sanida Dani Sari Nisanida Sanida Magama Madagama Magarisa Sagarisa Sagamagarisa Sagamadamarisa Sagamadanidamarisa Sanisa Sanidanisa Sanidamanisa Sanidamagadhanisa Sanidamagarisa Gamadhanisa. This is Vasanta. This is a very beautiful Varnam, Ragam. Now we are learning Varnam in Vasanta Ragam set to Aditalam. Okay? Gama Daya Nini Dani Sa Dani Sa Nida Dani Dama. First Avartanam is over. Second Avartanam. Risanida Nisari Sani Saga Madadani Sagari Sanida Sanida Maga Damagarisa Risanida Nisari Sani Saga Madadani Sagari Sanida Sanida Maga Damagarisa Damada Nini Damaga Magarisa Magamasari Samagama Danisa Danisa. Wonderful.
da da ma da ni ni da da ma ga ma ga ri sa ma ga ma sa ri sa ma ga ma da ri sa sa ga ma ga ri sa sa ga ma ga ri sa ni sa ga ri sa ni da ma da ni ni sa ga ri sa ni da ma da ni sa ni ri sa ni da ma sa ni ri sa ni da ma ni da ga ma ga ri sa ni da ga ma ga ri sa sa ga ma ga ri sa ni sa ga ri sa ni da ma da ni sa ni ri sa ni da ma ni da ga ma ga ri sa ga ma da ni ni da ni sa da ni sa ni da ma ga ma ga ri sa ni da ni sa ri sa ni sa ga ma da ni sa ga ri sa ni da sa ni da ma ga ri sa da ma da ni ni da ma ga ri sa ma ga ma sa ri sa ma ga ma da ni sa sa ga ma ga ri sa ni da ma da ni sa ni ri sa ni da ma ga ma ga ri sa ga ma da ni da ri sa. We have now learned Pallavi and Anupallavi of this Vasanta Varnam. Okay? Now let us switch on to Sahityam. What is the Sahityam? Ninnu ko gamada ninnu ko ri ri ninnu ko ri ninnu ko ri gamada ninni ni sa ninnu ko ri you dani sa ni da you na dani da da ma na ra ga ma ga ri sa ninnu ko ri you na ra ga. First avartanam is over. Second avartanam ne na rum ri sa ni da ni sa ri ne na chi sa ni sa ga nan madadani nan ne lu sagari sanida ne lu ko sanida maga ko ra damagari sa come on sing ne narum si nan ne ko ra. So
Second is over. Third Sahityam, let us now. Pannaga Dadamada Pannaga Nini Dadama Ga Shagaga Gamagarisa Yaganu Magamasari Yaganu Dawu Samagama Usri Danisa Usri Pannaga Yaganu Dawu Usri. Third Sahityam is over. Third line. Fourth line. Sa pa Sagamagarisa Nisagarisani Sagaga Damadani Ragat Ragadha Ragadhi Sani Ragadhi Deye Vagaga Nidagamagarisa Deva Pagaya Adhi Diye Vagaga. Now Swaram and Sahityam, Pallavi and Anupallavi we have learned. Now Mukta is Swaram. Okay. Now why not we sing this entire Sahityam once again? Come on. Ninnu kori yunara nenarunji nannelu kora pannaga Sri Paragasa Radhi Devagaya. Very good. Now Muktaishwara. Risa Nida Nisa Madani Sari Nisa Gagama Sari Samagama Damaga Nida Sani Damaga Magarisa Damagari Nidamaga Sani Risa Nidama Nidamagari Damagarisa Risa Nida Nisa Mada Nisa Nisa Gagama Sari Samagama Damaga Nida Sani Damaga
ga re sa sa ni re sa ni da ma ni da. Hey, once again. Re sa ni da ma da ni sa ga ga ma sa ni sa ma ga ma da ma ga ni da sa ni da ma ga re sa da ma ga re ni da ma ga sa ni re sa ni da ma ga re da ma ga re sa ninnu ko First part, Purvangam of this Varnam is over now. Now let us go to Charanam and Chataswarams. What is Charanam? We will see. Swaram. Sari Sani Dani da Dhamma Gama Gariri Sani da Dhamma Gama da Dani Sa Ri Sa Dani da Dhamma Gama Gariri Sa again Sa Ri Sa Ni da Dhamma Gama Gariri Sa Sa Ni da Dhamma Gama da Dani. Sahityam. Suna Sa Ri Sa Ni Suna Sharu Dani da Dhamma Ni ba ni ba Suna Sa Ri Sa Ni Suna Sharu Dani da Dhamma Ni Gama Gariri Ba Sa Ri ko Sa Ni da Dhamma Ri ko Valera Gama da Dani Su na Sharu Ni ba Ri ko Valera Su Sharu Ni ba Valera. First Chittaswaram. Sa Ni da Ma ga re Sa Ni da Ni sa Gama Dadani. Come on, sing. Sa Ni Gama Gari Sa Ni da Ni sa again. Sa Ni Gama Gari Sa Ni da Ni
sa ga ma da da su na sa ru ni ba ri go ra le ra. Second Chittaswaram. Sa ni da ma ga da ma ga ri sa ni da ma ga ri sa ni da ni sa ni da ma ga da ma ga ri sa ni da ni sa ri sa ga ma sa ri sa ga ma da ma ga ni da ma da ni. Come on, sing. Sa ni da ma ga da ma ga ri sa ni da ni sa ri ga ma da ma ga ni da. Again. Sa ni da ma ga da ma ga ri sa ni da ga ma da ma ga ni da ma da su na sa ni ba ri go ra le ra. Third Chittaswaram. Da ni sa da ni sa da ni sa da ni da ma ga ma ni da ga ma ga ma da ma ga ma ga ri ri sa ni da ni sa da ni sa ri sa ni sa ga ga ma da ma ga ni da da ma ga ni da ma da ma ga ni da ma sa ni da ma da da ni. Come on. Da ya ni sa da ni da ma da ya ma ga ma da ma ga ma ri sa ni da ni sa da ni sa ga ga ma da ma ga ni da ma sa ni da ni sa da ni da ma ga ma ni da ga ma da ma ga ma ri ri sa ni da ni da ni sa ga ga da ma ga ni da ma sa ni da ma da da su na sa ru ni ba ri ko ra le ra. Fourth Chittaswaram and final Chittaswaram. Sa ni sa ri ni da ma ga ri sa ga ri sa ni da ma ga ma da ni sa ni da ma ga ma da ma ga ri sa ni da ni sa ga ri sa ma ga ma da sa ri sa ma ga ma da ma ga ni da
gama dadani magama dama gama dadani ni dama gari magarisa gama dama gama dani sagama garisa ni dani dama garisa gama dani saya ni sari ni dama garisa garisa ni dama repeat saya ni sari ni dama garisa garisa ni dama sani dama dama garisa dani sa garisa maga madaya sari samaga madamaga ni daga madadani maga gama ni dama gari magaris gama dama gama dani sani dani dama garis gama dani saya ni sari ni dama garisa ni dama gama dani sani dama dama garisa dani sa garisa maga madaya ya sari sama dama gani daga madani maga dama gama dada ni dama gari magarisa gama dama gamadani so naya sharuni rikorba suna sharuni Very good. You have learned this Vasanta Varnam in a very efficient manner. I think you are going to master it, this Varnam and other Varnams also. By mastering Varnams, you will be able to sing this Ragam, these Ragams, any Ragam. Supposing you learn a Varnam in a difficult Ragam, and that Varnam will become easy for you to sing Ragam as Svarakalpana. For your Manodharma Sangeetam, these Varnas will greatly help. Therefore, number of Varnams you will have to learn. And with a religious zeal, zealously, you will have to be learning, and you will have to be practicing also. Otherwise, there is a danger of forgetting them. And not to forget, you will have to be teaching. When you feel that you mastered a Varnam or a particular Kirtana, immediately you will have to teach it. Then that is the wonderful way not to forget it, to remember it, and simultaneously you are giving Vidyadanam